Hola, and welcome to Vive Nutrition Radio, the first ever Spanglish podcast where you will hear interviews with the top minds in nutrition, performance, fitness, and health in both English and Spanish. Here is your host, expert registered dietitian, Andres Ayesta, on a mission to help you take your nutrition to the next level. Hope you're ready for this. Let's dive right in. What is going on, boys and girls? Welcome back to another episode of Vive Nutrition Radio. How's everything going today? Happy to see your smiling and energetic faces here today, or at least feel them anyways. This episode is very practical. Hopefully last week, like this past couple of weeks has been it's been awesome. I've been traveling. As if you didn't get a chance to listen to an episode from last week, which I had 8 total dietitians and nutrition coaches join together and join forces in the pursuit of a common goal to how do I say this? I guess like what we did there was to shed some really ugly truths about nutrition and dieting and really dive deep into some of like the biggest struggles that most people face on an everyday basis, and the reasoning why so many times like people seek for like this crazy faster alternatives when in reality a lot of times all you need to do is consistency. It's crazy because today as I was responding to client check-ins, like the only thing I've been kind of super focused on that because I've had amazing clients starting with the coaching process with me this like in the past like couple of weeks, and like 3 or 4 of those clients have been like just amazingly enthusiastic and very energetic and motivated to kind of start this process and absolutely killing it. And the thing that I told him was, and literally I said the same thing to each one of them, was the name of this game is consistency, not perfection. I think a lot of times we get so lost into a whole perfectionist type of way, in our nutrition and fitness, that we tend to forget that a lot of times it's just doing things consistently, and even if they're not perfect, is really what's going to help you create sustainable changes in your lifestyle. So that is the bigger thing. And today I'm going to kind of give you some more non-nutrition advice in a very practical manner. But before we do so, I wanted to first give you a couple announcements, and the first one being we have I just released. Ready for this? Actually, this is the first time I'm announcing it on the podcast. But I created it's essentially a 4-part video course called Intermittent Fasting for Beginners, and it's available right now on my website, and you get a chance to download it. It's going to remain free for the first 150 signups. So far, 70 people have taken a spot on there, so essentially you sign up for it, you go and put your email, your name, and essentially you get a message, an email sequence essentially where every single day you're going to get a message from me, and with the link obviously to download the video and being able to watch it. Essentially what I did is I created a 4-part course. So first one talks about definitions on fasting, the different types. Second one talks about whether or not it's like the right approach for you and like the health benefits associated with it. Third one is the most common one, I guess like the one that most people really wanted to hear, which is actually the practical video, which actually teaches you how to calculate macronutrients and how to organize intermittent fasting around that. So I think that's a pretty cool one. And the last one is more of a Q&A of typical questions I get most of the time from people, and I decided to put them all into a video. So if you want to get a chance to grab a spot on that before prices or before it actually becomes a paid course, make sure you go into my website, www.vive, which stands for vive-nutrition.com. I repeat that once again. It's www.vive-nutrition.com. The first page, you'll be able to kind of check it out, but I'm also going to make it easier on you, and I'm going to add it down below to the show notes. Without further ado, let's get right into it. In today's conversation, which I haven't even talked about what it's going to be, which is actually morning routines and developing badass morning
I guess like tasks and things that you can do in the morning, and I can promise you these kind of things will change your life, your work, and your health, as I said it on the title, because they have changed mine, and I can guarantee you that your days will go in a much different way when you apply some of this stuff. Now, here's the thing. Let's start off by really kind of addressing the kinds of people that tell to themselves every day that they're not morning people. As I do that, right now it's 3:30 in the afternoon here. I'm gonna take a sip of my coffee. It's actually espresso. It's delicious. But I think the biggest bullshit that anybody can tell themselves is the fact that they're not morning people, or the fact that, I think that's number one. Number two, when people say it's like, I don't have time. Nobody. Like, that's the biggest fucking lie I've ever heard of it. Mainly the reason is because it's not like people don't make or people don't have time. They just don't make things a priority. And I see this all the time with my clients, with my nutrition. I call them out on it respectfully, but I do. But I'll give you basically the rundown on the background behind my morning routines and why I kind of started thinking and shifting my mindset on all this. And I think that the biggest thing was I think it's back when I started listening to podcasts by Tim Ferriss. And I think one time he brought in Tony Robbins. And no, actually, I take it back. There was a time in my life when I would listen to a lot of motivational stuff. I was just trying to grow my business, trying to think about my huge vision and everything. And I would start to watch a lot of videos from motivational speakers, and one of them actually caught my attention. I'm actually going to drop that link of that YouTube channel or that YouTube video here. Like that, literally, I transcribed the words from that, but it was by the one and only Eric Thomas, which I had the pleasure to meet not too long ago in Aspie, where I used to work at. He actually came and speak to a bunch of different NFL Combine athletes. But Eric Thomas, in his speech, I think the name of it, I think it was Focus. He talked about, and he said something along the lines of, if your why is bigger or it's bigger than your sleep, I don't think that's exactly how it went. I'm actually like blanking on it right now. But he was basically saying that when your why is strong enough, like the time that you wake up doesn't matter. And if what it takes for you to be able to accomplish your goals and to have the time to do all those different things, what it would take for that is for you to wake up at 4 a.m. in the morning, then your why is bigger than your sleep. And that resonated with me. A few months later, or maybe the same week, I don't remember exactly. I was like going through like a very rough period of like a lot of personal development and trying to really figure shit out on my own. And I listened to another podcast by Tim Ferriss, which, he invited Tony Robbins, which is, a huge motivational speaker and guru and all these different things that you may think of him. And which, coincidentally speaking, Tony Robbins was also invited to Aspie, and they worked very close with him. But he was talking about his morning routines, and he said that in every single one of his homes, because he's a millionaire, he has this little pool. It's like a little small plunge, and every single morning he goes in and plunges in a 52-degree, like it's temperature controlled, 52-degree little. It's like a little hole with water, just to kind of get that jolt of energy. So ever since I heard that, I was like, so this means I need to kind of start working on some little lifestyle changes. So I was the kind of guy that if I didn't have to wake up by 9 or whatever may be the case, because I had to be at work at 10 or at school, whatever may be the case, I would wake up at 8:30 to get ready to go. And I don't think I remember the last time that's happened. Well, I'll lie, I still wake up sometimes a little later, but then I started to change my routines. And I started to change many different ways in the way I take my mornings. In fact, I also read a book called The Miracle Morning. So all those three things together started to develop this kind of fire in me to try to understand the importance of waking up early. In order for me to kind of like accomplish the results and the goals that I was trying to accomplish. So I started doing that, and I started creating specific routines and strategies and tasks that I would do every single morning that really would set up my day for success. And ever since I started doing that, and the more I turned it into a habit, the better it was for me. So
here goes. I'm going to basically share the 5 morning routines or strategies that really transform many different things in my life. Last week or a couple weeks ago, I talked about 3 things I did. And then this time, I'm just going to specifically focus on my morning routines, which I think I briefly talked about some of those areas in, I think, episode 38. But I guess today, I'm just going to go more in depth into this morning routines and exactly what you can do to be able to overcome that. Now, these 5 morning routines I'm going to tell you, I don't necessarily mean, or I guess like the goal of this podcast episode is not for you to apply them specifically, those things. This is what I have done. Everybody has different kinds of ways to take their morning, and I guess it all depends on the situation that they're in. So they may have kids and they may have certain things that they have to do, but some way or another, these routines may resonate with you, or may be something that you may want to experience or try out. So I'm going to share these with you. So perhaps maybe something that you could possibly incorporate into your lifestyle, so you can stop saying that you don't have time for things, or that or that your life sucks, or whatever may be the case, because they have certainly changed my life for the better. So the first one, I just mentioned it and I talked about this, is waking up earlier. Let's get practical on this. Nobody likes to wake up earlier, and there's a million things that you do all the time to avoid that. Example of that, you always hit the snooze button, or you put like 5 different alarms. You're probably laughing if it's true, but how many of you guys listening to this right now, you put like 3 to 4 different alarms with different names on it, and then you only wake up in the 3rd or 4th that you put on? Sometimes you may actually spend in bed an hour from the first alarm just hitting the snooze button. Don't lie. I know it's you. It happens to all of us. It happens to me too. And I think like the moment that this is a very deep thought to think about. Every time you press snooze, you're snoozing on opportunities that life could bring you. For as cheesy, as crazy as that may sound, it makes a big difference. Because for every 10 to 15 minutes that you're wasting, like because you're just too busy to, or just too tired, or you prefer sleep over obviously achieving your dreams and accomplishing certain things or your goals that you're trying to achieve, those 50 minutes usually start to rack up. In one single week, those extra 50 minutes of sleep that you got, they accounted for almost like 2 hours extra that you could have been doing, at least maybe 2 hours of exercise that you may say right now that you don't have time to accomplish or time to do. See, time is it's like one of the most valuable assets that you can have, because you lose it very easily. And if you don't learn how to spend it wisely and budget it the right way, then you will run out, but then you will be using very little of it towards productive things that are actually going to give you and bring you value to your life. So waking up earlier gives you a little bit more than that. Now, how to do it? Here's some practical things that has helped me. First, you cannot just say that you're going to go from 7:30 in the morning to wake up at 5 in the morning every morning. That's just impossible and stupid for you to do, because it's a big change. Instead, I always tell all my clients, let's start switching things up, and let's start moving back your clock or your alarm clock maybe by 10 to 15 minutes the most. That's number 1. Write that down. Move your clock 50 minutes per week at a time. If you master that ability, then you move on to like 30 minutes, and then 45 minutes, and then 1 hour. And then before you know it, in 6 months, you will be waking up maybe by 5 o'clock in the morning, and it's just like the natural way of you to go. And now you have a lot of time to dedicate to workouts and planning and your business if you have a side hustle, whatever may be the case. That is a very interesting strategy that works. The other thing, in order for you to wake up earlier, to really get out of bed, and I tell this to every single one of my clients, and I personally do it, would be to have your phone in a separate room or your bathroom. That physically gets you out of bed, and when you get out of bed physically, then you're most likely to stay out of bed. Not every single time, but at least 4 out of 5 times, you're most likely going to try to do that. That's another important one. Number 2, reading. I've never been a big reader, ever.
I don't think that's one of the things that I'm a slow reader. First of all, I read very slow. I mean, I could spend probably like almost like 30 minutes or 40 minutes reading 10 pages, which is crazy. But I dislike reading a lot. But I also dislike listening to audiobooks. So it's kind of like I'm kind of in a shitty situation. But I've decided that I'm going to take this on and I'm going to turn it into a habit. So I did. After waking up earlier and now developing this routine, I realized like, well, if I'm going to wake up earlier and I don't have a plan, then what the hell am I going to do? Might as well kind of have something to do at that point. And I started to develop, after I read that book, The Miracle Morning, I started to develop the habit of reading in the morning. And I said to myself, I'm going to start reading one chapter of a book. Problem was that the book I started reading, each chapter was like 50 pages. So I was like, okay, this is not going to work. I'm going to switch it over to 10 pages every day. So I did that. And if there's a couple of book recommendations I may be able to give you here, at least one at this point, would be one that it only takes you less than 3 minutes to read, because it's essentially a one pager every day. It's called The Daily Stoic by Ryan Holiday, and it's a philosopher's book, but very easy to chew down. And it teaches you very valuable lessons on a daily basis, and that is actually where I kind of starting to read like 1 to 2 pages of that specific book. And then also I would read something a little bit more in depth. For example, something along the lines of self-development, business and entrepreneurship, science, anything like that. And I would just read 10 pages every single day. When I started realizing that a 200-page book, it would take me 20 days. But then if I didn't count weekends, it would take me a month. And if I did that for 12 months in a row, let's say I took one on vacation, then I would be reading 11 books in 1 year. When in reality, in other cases, when I would just try to change my perspective and try to chew down this book at one piece, or in a week, or maybe a case, that book will be sitting in there for an entire year, making a total of books read for that specific year equals to less than 1. So what that taught me is that the smaller little changes, the smaller little pieces that you would put in, and then you account and you compound that into a consistent pattern every single day, is going to lead to obviously you making bigger changes and accomplishing more. So reading not only nourishes your brain, but at the same time, it creates a new habit on the importance of obviously doing things one step at a time, really small little habit changes that you make every single morning that can kind of compound into something bigger. That's number 2. Number 3, journaling and writing. This is something, again, I'm not a big fan of, but I started taking this up. Why? Because journaling allows me to, and it should allow you as well, to be able to unload and brain dump all the shit and clutter that you may have at any given time in your brain. If you're going to bed, thinking of a million things, then you might start writing the stuff down so you can get it out of your brain and put it down on a piece of paper. And the same thing in the morning. If you're overwhelmed by all the things that you have to do, then start to write those things down. And I think with writing and journaling, you need to ensure that you're writing things that are meaningful, but most importantly, things that you're grateful for. Ever since I started to change the perspective or change the language I would put on my writings, I started to feel much better after I finished. I would only fill out one piece of paper, one pager, and an agenda or a journal, very, very small, and I would just say 3 things I was grateful for, even 1. Grateful for my house, grateful for my car, grateful for my fiance, grateful for my dog, and why? Smaller, silly things like that account for a state of better happiness. And gratitude has been, in research actually, shown that can make people happier because you appreciate the smaller things better and you're more complacent with those things that you have. When you don't actually feel a sense of gratitude of your life, regardless of where you're at, nothing will ever be enough. And that's why I started changing my perspective on this. And journaling allowed me to really put things on paper and get them off my head at the same time as obviously adding the gratitude aspect of things, which was really, really, really helpful for me and a transformative change that I kind of created. And I invite you to do the same thing. It's as simple as getting a journal and writing things down, even if it's a paragraph.
You know, like there's a morning that I had a lot of coaching calls and I was just dreading it, that I didn't want to get out of bed. I didn't really want to do this. And then I started changing my perspective, or I started doing this. And when I wrote on my journal, I said, I get to do this. I get to wake up and help people. And that completely changed my entire day and my perspective on it. So journaling and writing, it's something that I would recommend everybody to do, because it's kind of like talking to somebody about things that are afflicting you or they're affecting you positively or negatively. And it allows you to kind of change your perspective, except you keep it private to yourself on a piece of paper. Number 4 is being present. And the best way to accomplish that is through meditation. I've used apps in the past, but more often than not, the only thing I do is I just put relaxing music and I just sit in silence with my thoughts for 5 to 10 minutes. I basically focus on my breathing. I focus on what I feel, what I hear, but I don't focus on anything else. My train of thoughts is always lingering around, thinking about the million things I have to do in the day, or things that I'm worried about, or conversations I had, or people that made me upset. But you always need to revert back to being in your present, and that is something that takes a while for that to happen. Now, meditation is something, it's like a muscle. It needs to be worked out in order for it to be effective. So if you don't work it out every single day, or at least 3 to 4 days a week, then it's kind of like it doesn't really do anything positive for you. Well, it does, but not the same level of that's like kind of going to the gym once like a month. You're not going to get the best gains out of that. The same thing, you're not going to get the best brain gains or mindset gains if you only meditate once a week. So those are like smaller little tips and tricks that I feel like are helpful, because when you do meditation consistently, I promise you there's a better sense of peace in your day, that you started off in a more calm way. I've always, and I think I mentioned this in a previous podcast when I did that when I talked about that transformative change I made, and which is I've always dealt with a lot of anxiety and a lot of stress and stressing over things that I couldn't control, and always being the victim and everything happens to me. And finding meditation for me kind of changed the perspective of that. So now it's more of like, what can I do and what can I control? And if I can't, I still struggle with obviously getting upset and anxious about certain situations, but I have more grasp of my situations and I know exactly how to handle them in a better way. And meditation has actually taught me that. Now you may be thinking, well, how do I start that, or where do I go? There are apps out there that I feel like are helpful. Not all of them are the greatest, and most of them are actually paid. What I would recommend for you is for you to just find a YouTube channel and type in guided meditation and the amount of time that you want to start, even if it's 5 minutes, even if it's like 3 minutes. It's not going to take you that long. Sitting in a quiet, comfortable position, put your headphones on, get comfy, and start breathing. That is the first step that you need to take. And I promise you, your day starts in a more calmer way. Physiologically speaking, like your heart rate slows. You feel a more ease. And when you're about to jump into an office, if you have a very stressful job, I have one of my clients, she lives in New York, and she has a very stressful job. And when you're about to jump into like all kinds of crazy shit going on in the day, you might as well start the day in the most neutral position in your heart and in your body, comparatively speaking, than starting to think and churning that machine, since like waking up and thinking about the million things that you have to do and how stressed you are. That is another big one. Last but not least, planning and preparation, or essentially creating or envisioning your day. After I do my meditations, I try to kind of envision what my ideal day would look like. I think about when. When stands for what's important now.
and my friend and not a colleague, but my friend Justin Sua, which, by the way, shout out to him and his daughter, whose daughter just premiered. She was the daughter of The Rock Johnson in his latest movie, Hobbs and Shaw, and I just saw it yesterday that she was the premiere in Hollywood, so that was pretty cool. But anyways, Justin Sua, he's always coined the term like the whole thing about wins, which is what's important now, and that's the kind of approach that I follow when I'm trying to plan my day and think about the most priority things that I have to accomplish. And I like to call it, creating basically 3 high important tasks or 3 things that allow me. So 3 hits to win. That's the way I kind of think about it. I think I just came up with that. I just paired together 2 things that I've learned from 2 different people. So what does that mean? 3 hits to win. 3 high important tasks that are important now, or what's important now, that answer the question, what's important now. So I literally write those down, and I don't go on my day without making sure that those things are set in stone. Envisioning your day to accomplish those is going to help you put things into the universe for that to be able to happen. And I think that goes along, the whole thing that I talked about, abundance, a couple weeks ago. So planning and having a clear idea of what your day or what you want it to look like is going to be a massive game changer in this process. And that's it. Those are 5 things that I have personally implemented, but many different people may have different things that they like to do. Maybe working out would be something that they would incorporate as far as their routines. If one thing that I learned from Tim Ferriss when he was talking about morning routines at one point was you always want to make sure that you're tackling at least 2 out of those 5 things that you kind of have in your list. If you can tackle 5, then that's actually 5 amazing things. Maybe your morning routines would include to make your bed, to prepare breakfast and prepare for the office, and to read a couple of pages of a book. That's you. And if that works for you and that gives you more peace and a better day and more control over your environment, then by all means. The ones that I'm mentioning here are the ones that are pretty common and standard for many different people, and I would highly suggest and recommend for you to apply them as well. You will find yourself being more calm, more relaxed, and more in control of your time on a daily basis, especially those that have like big visions and big plans as far as I think this speaks to a lot of like entrepreneurs. Now, a lot of people may say, and I have friends that are this way, that are like, well, I'm a night owl. I actually perform better at nighttime. I don't like to wake up early. Not a problem. I still think you need to have morning routines regardless of the time that you wake up, even if it's not earlier, because that really allows you to plan for the day in the best possible way to ensure that you're being productive, active, and that you have, a successful win day, or what's important now at this point. So that's it. I think I wanted to come and do an episode of something more practical, but I figured besides nutrition, we needed to kind of talk about the kinds of things that make it worthwhile for you to be able to have the time to do certain things that otherwise you may not have time to if you don't really make it a priority. Nutrition is important, but then if you don't make it a priority and you don't make the time for you to prep and be ready for it on a daily basis, then you're not going to accomplish your goals. So think about some of those things, and let me ask you a question. Do you have a morning routine at this point? And if so, is your morning routine as strong that you implement it every single day flawlessly? And if it's not, what can you do here today to start to change that? What strategies would you like to implement for yourself to accomplish this? Because that's going to go the long way. So think about these 5 different options that I told you. Write them down, or think about 5 other different things that you would like to start doing. And remember, you never start with 5 things at once. You start with 1, and you start building those things up. Otherwise, these routines and habits don't last because of overwhelm and because there's too many different things at stake at once that make it very hard to kind of stick to that routine that you've established for yourself. So hopefully you found this helpful to you. If this resonated with you, shoot me a message. Let's talk about it. Let's have a conversation. And if there's anything that I can do to provide more value to you, please let me know and reach out to me via email. Obviously, you can find that on the show notes or via Instagram.
It was a pleasure to have you here on today with Viva Nutrition Radio. See you guys in the next one on episode 41, which I'm not sure exactly or entirely yet what it's going to be about. But have an amazing week and take care. Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio de Vive Nutrition Radio. Les habla su host o anfitrión Andrés Ayesta, soy nutricionista y dietista registrado aquí en los Estados Unidos. Les saludo muchísimo y bueno, mil gracias por su apoyo, y quería simplemente también traerles un episodio nuevo en español, porque como saben, si son fanáticos del podcast, sabrán que no siempre tengo episodios en español, porque a veces tengo personas o invitados que solamente son de habla en inglés, y obviamente se hace un poquito difícil y complicado, pero bueno. El de hoy es un episodio bastante práctico, es un episodio que habla un poquito en la misma vibra que he tenido en los últimos episodios en cuanto a lo que son cuestiones de cómo crear rutinas y cómo crear ciertos estilos de vida que realmente van a de cierto modo cambiar la manera en que obviamente tú llevas tu vida, y obviamente quisiera como que traerles un poquito de practicalidades, no sé si eso es una palabra, pero bueno, de conceptos prácticos que los ayuden a ustedes a ser un poquito mejor en ciertos ámbitos de sus vidas, ¿ok? Les quería también comentar y ofrecerles, lo único que les comento es que esto sí es inglés nada más, pero si no han tenido chance de bajar todavía es un mini curso de ayuno intermitente que acabo de sacar literalmente en mi website o en mi página web. Está ahorita disponible para las primeras 150 personas que se unan o que se registren, y está completamente gratis para esas 150 personas. Una vez que llegue a ese cap, ya obviamente va a ser un curso pago. Así que asegúrense, si obviamente hablas inglés, que te metas y simplemente te puedes registrar en www.vive-nutrition.com. Les repito una vez más, www.vive-nutrition.com, y ahí tienen toda la información. Una vez que llegan ahí, pueden poner su nombre, su email, y enseguida les llegan una serie de videos en cuanto a lo que es el ayuno intermitente, solamente en inglés. Así que no duden en meterse de una vez. Incluso voy a poner los links aquí abajo en las notas del show por cualquier pregunta que tengan en cuanto a eso. Pero bueno, comenzamos entonces con un nuevo episodio el día de hoy. La semana pasada, no sé si tuvieron chance de escucharlo. Como les digo, esto es un episodio nada más en inglés, pero tuve el chance de tener a 8 nutricionistas y dietistas registrados dentro del programa, y fue una maravilla. De verdad que lo disfrutamos muchísimo, hablando de cuáles son las verdades reales de lo que es la dieta y la nutrición que vemos básicamente todos los días, y lo importante a veces que es realmente tener en cuenta todas esas cosas que a veces nos afectan en perseguir ciertas metas nutricionales, y por qué a veces nos cuesta tanto, y por qué a veces también siempre buscamos como que la salida más rápida que podamos lograr. El episodio de hoy se basa mucho quizá no en nutrición, pero básicamente en las áreas que realmente la afectan, entre ellas el tiempo y la falta de. Le hablo con honestidad. Cualquier persona que te diga que no tiene tiempo está, como decimos en Venezuela, una amiga mía me lo dijo una vez, meando fuera del perol. Es decir, es una persona que obviamente que te diga que no tiene tiempo, simplemente no tiene prioridades. Siento que es una de las cosas más baratas que cualquier persona puede decir para tratar de tener una excusa para algo que no existe. No tener tiempo simplemente es no hacerlo. No crear unas prioridades establecidas dentro de ciertas cosas. Entonces, cuando alguien me dice no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para comer saludable, mentira. Simplemente no es algo que le estás dando importancia en estos momentos, y mientras nunca le des importancia, nunca vas a tener tiempo, entre comillas, para hacer ese tipo de actividades que van a ayudarte a ser mejor. Entonces, hoy
quería simplemente hablar porque yo era esa persona también, yo era de esos que siempre decía no tengo tiempo, no tengo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y siempre pensaba en ese tipo de cosas realmente sin darme cuenta que realmente es que no tomaba eso como una prioridad, porque ahorita tengo la misma cantidad de tiempo que quizás tenía antes, incluso hasta menos, y todavía busco la manera de que por ejemplo, mi nutrición y mi entrenamiento sean siempre una prioridad al 100%. Hoy vamos a hablar de rutinas de mañana. Las rutinas que haces al despertarte, porque siento que hacen una gran diferencia en cómo tú tomas tus decisiones de manera diaria. Les cuento un poquito de la reseña histórica de esto. Hace unos años escuché me la pasaba escuchando como que esos videos de YouTube que son como motivacionales, que siempre como que hablaban esos speakers motivacionales y que decían cosas obviamente para inspirarte y era bien interesante porque realmente me ayudaban como que en inglés decimos eso de hype me up, como que me ponían, me emocionaban mucho para obviamente empezar el día con todo y cosas como esas, pero hubo una en específico de un señor que se llama Eric Thomas, que tuve el placer de conocer hace muy poco tiempo aquí en Aspi, donde trabajaba hace poco, que fue a hacer una presentación o hablar en frente de varios atletas profesionales, específicamente atletas de fútbol americano, y lo conocí. Y yo le dije obviamente que fue una gran inspiración para mí muchísimas cosas que yo había logrado. Hubo un video que él puso o que alguien puso en YouTube de él, en donde él hablaba básicamente de tu por qué, your why. Y realmente me di cuenta de que habían obviamente ciertos, hace un par de episodios hablé justamente de eso, pero una de las cosas que más resonó conmigo es que él decía que él se paraba como a las 3, 4 de la mañana todas las mañanas, y él decía que si pararse en la mañana es lo que le va a permitir a él poder perseguir su porqué o su why, que lo haría por el resto de su vida. Y eso hizo como que se despertara como que un cierto interés en mí personalmente por tratar de mejorar un poco más lo que son mis rutinas en la mañana, porque yo sentía que yo lo único que hacía era decir no tengo tiempo, no tengo la creatividad, no tengo esto, no tengo lo otro, en vez de simplemente buscar la manera de lograrlo o de simplemente cambiar un poco más rutinas para mejorar y para dejar de decir ese tipo de cosas. Más adelante también escuché un podcast con Tim Ferriss y Tony Robbins, que obviamente es una persona muy famosa en lo que es el mundo de business y self-development o el mejoramiento personal y cosas como esas. Y él también hablaba de que tenía ciertas rutinas de mañana, en donde una de ellas, lo que él hacía en la mañana es que simplemente tenía una mini piscina, como un huequito chiquitico que tenía básicamente agua, y él lo único que hacía es que él se metía, una piscina que que creo que tenía una temperatura más o menos de 52 grados Fahrenheit todo el tiempo, que era bastante fría, y realmente él decía que todas las mañanas eso le daba como que una electricidad, pues como que lo levantaba y hacía cosas así. Él lo hacía todas las mañanas sin importar en cuál casa estuviera, porque obviamente es una persona millonario, tiene muchísimas casas por todo el mundo, y sin importar siempre lo hacía todas las mañanas sin fallar. Y él decía que eso era una parte de sus rutinas mañaneras. Y empecé a ver y empecé a estudiar como que muchas personas muy exitosas y empecé a entender que había como que un cierto, en inglés eso se dice pattern, que era simplemente como cierta consistencia dentro de todas estas personas que siempre tenían algo que hacían en la mañana. Y entonces yo empecé a decir, bueno, si esas personas lo tienen, quizá yo también tenga que empezar a desarrollar este tipo de cosas, especialmente si soy una persona que siempre está pensando y diciendo que no tengo tiempo para hacer X, Y o Z. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a pararme más temprano, lo que me lleva básicamente al número 1, que es exactamente la primera cosa que yo empecé a hacer para cambiar mi estilo de vida muchísimo, y la primera rutina que empecé a establecer, que fue pararme temprano. Ahora, te voy a hablar de la manera práctica de cómo lograr esto, porque no es nada fácil. Yo me levantaba antes, si no tenía que estar en alguna parte hasta las 9 de la mañana, yo no me paraba hasta las 8:30. Yo decía, no, yo quiero ponerme a dormir, yo quiero hacer varias cosas, yo quiero obviamente ser productivo y cosas como esta. Pero realmente el primer error que muchísimas personas cometen es realmente tratar de hacer esto de manera muy abrupta. Es decir, llegan y dicen, de un día para otro voy a empezar a cambiar la hora de pararme, y en vez de decir las 8:30 de la mañana, entonces empiezan, o a las 8 de la mañana, que es algo un poquito más temprano, entonces dicen, me voy a parar a las 5 de la mañana. Y el primer día es excelente, fácil, la gente emocionada y sí, lo voy a hacer. Pero eventualmente
eso no dura mucho. A veces quizá duran unos 2 o 3 días y entonces uno empieza con lo que es a darle snooze al teléfono y empiezas a darle otra vez. Y lo empiezas a apagar otra vez. Y realmente una de las cosas que dije en inglés, cada vez que le das snooze a tu teléfono antes de despertarte, son 15 minutos que estás perdiendo de alguna oportunidad que quizá tuvieras de mejorar tu productividad, de mejorar tu nutrición, de mejorar tu salud, de mejorar tu fitness, de cualquier cosa, you name it. Tú le pones el nombre a lo que sea. Porque si piensas en esos 15 minutos que decidiste quedarte en la cama, después de que ya supuestamente durmiste suficiente, porque obviamente todo esto también depende de que te estés acostando a una hora decente, cuando lo pones todo junto, ya son casi 2 horas a la semana que estás perdiendo. Simplemente porque no te paraste en la hora que dijiste que te ibas a parar. Y eso hace una gran diferencia en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar poco a poco. ¿Cómo lo hice? Empiezas a mover, por ejemplo, la alarma y la pones quizá unos 15 minutos antes, de 8:30 a 8:15. Y eso puede que te ayude un poquito más. Y empiezas a dejar las cosas así por una semana y ver realmente cómo te estableces y cómo manejas esa nueva rutina que obviamente vas a tener. Y si te va bien, entonces empiezas a moverlo 30 minutos antes y después 45. Y quizá en 6 meses ya tengas una rutina que te haya permitido establecer, obviamente pararte más temprano para dedicarte a ciertas cosas, porque obviamente también tienes que tener cosas que hacer. No te vas a parar temprano por simplemente pararte temprano, pero es simplemente cuando uno dice que no tiene tiempo para hacer las cosas, cuando no tiene tiempo para ejercitarse o entrenar. Si no tienes tiempo en la noche, eso significa que en la mañana no estás haciendo suficiente, no estás haciendo una prioridad pues, desde ese punto de vista. Y eso es algo que puede influir muchísimo dentro del proceso. Entonces, eso es una de las primeras cosas que te recomiendo que empieces a implementar. Ahora hay personas que dirán, bueno, yo soy una persona que trabaja mejor de noche y lo que sea. Está bien, quizá esta se omita y simplemente lo dediques más en la noche. Y eso está mejor. Pero quizá, obviamente, sea un poquito diferente y puedas cambiar un poco más lo que es la rutina. Hay mucha gente que dice que no son personas de mañana, pero eso simplemente eso es siempre, no siempre, pero la mayoría del tiempo simplemente es una excusa para alguien que no se gusta pararse temprano. Y está bien, es simplemente que no han creado el hábito de desarrollarlo todo el tiempo. Número 2, leer. Leer es uno de los hábitos que yo menos me ha gustado adoptar, pero que siento que me ha cambiado muchísimo más las cosas. ¿Por qué? Porque leer me ayudó a aprender muchas cosas, especialmente a leer hay ciertos libros de autoayuda, ciertos libros de negocios, desarrollo de negocios, de marketing, también de ciencia, filosofía, y realmente mientras más iba leyendo, muchísimo más me iba desarrollando como persona, porque sentía que estaba nutriendo mi cuerpo con conocimiento en la mañana, y eso hacía una gran diferencia. Y créeme, yo soy una persona que nunca me ha gustado leer. Que si te digo que hasta los 25 años yo probablemente los únicos libros que había leído han sido libros de texto y Harry Potter, literal. No había leído más nada. Pero entonces yo decidí que era momento de cambiarlo, porque yo dije, si personas exitosas leen y obviamente hablan de la importancia que es eso, realmente siento que eso tiene que ser tiene que hacer una diferencia. Entonces yo dije, hay que empezar a cambiar las cosas. Y dije, voy a empezar a leer. El problema está en que uno siempre cuando quiere hacer un cambio, quiere hacerlo todo a la vez. Y antes yo podía tener un libro y empezar a tratar de leerlo y decir, ya voy a empezar a leer y en una semana lo voy a terminar. Y terminaba el año completo y el libro estaba todavía en mi gaveta o estaba en mi mesa de noche. ¿Qué pasa? Que obviamente era una meta que era demasiado difícil de tener porque no estaba acostumbrado a hacerla. Entonces, ¿qué hice? Todas las mañanas leía 5 a 10 páginas. Al principio comencé con un capítulo, pero había libros que tenían hasta 50 páginas por capítulo y dije, no, esto no va a funcionar. Y simplemente dije de 5 a 10 páginas para lo que yo tenga tiempo o para la que yo haga tiempo en esta mañana. Y sin darme cuenta, un libro que tenía 200, 300 páginas lo leía en 1 o 2 meses máximo. Y al final del año había leído ya casi 10 a 11 libros. Y eso es algo que realmente cambia un poco mi perspectiva en cosas cuando uno dice que no tiene tiempo. Eso es algo que recomiendo a cualquier persona. Si estás escuchando en estos momentos, lee. Así sean cosas de ciencia ficción, así sean cosas de autoayuda, de algo específico que te gusta a ti de leer, que es un interés personal.
lo que sea. Pero eso no solamente te permite sentarte callado y tranquilo, pero al mismo tiempo te ayuda a estar presente en el momento que lo estás haciendo. Si no te gusta leer, puedes tratar libros en audio, que también es una buena opción, o algún tipo de podcast como este también. A veces uno se nutre de conocimiento no solamente por lo que lee, pero por lo que escucha, y eso es parte también del proceso. Número 3. Empezar a escribir. Yo tengo agendas o diarios en donde yo desde hace un par de años siempre escribo. Trato de que sea todos los días, pero por lo menos unas 3 a 5 veces a la semana. Escribo cosas que me afligen, cosas que me preocupan, cosas que a veces que si las dejo en mi cerebro, si las dejo en mi cabeza, no me van a dejar de perseguir en todo el día. Y yo prefiero simplemente sacarlas de mi cabeza y plasmarlas en un pedazo de papel, y eso me ayuda a simplemente tener un día un poquito más pacífico, un poco más tranquilo, y simplemente por el hecho de que mis ideas y todas las cosas que me afligían y que me molestaban las traté y las puse en un pedazo de papel. Entonces ese hecho de escribir las cosas ayuda mucho más. Incluso a todos mis clientes yo les digo que siempre escriban sus metas, las metas que tienen para esta semana: aumentar un poco más la proteína, aumentar un poco más las calorías, mejorar un poco el consumo de agua. Siempre es importante escribirlas, porque el acto de la escritura ayuda mucho a materializar ciertas metas dentro de lo que uno está tratando de lograr, y eso ayuda también desde el punto de vista de rutinas mañaneras, porque obviamente ayuda a que todas las cosas que tienen desde la noche, que pensaste y que te preocupaste, que la tengas de una manera un poco más establecida, y eso de verdad crea es una de las mejores rutinas que puedes establecer. También, como parte de ese acto de escritura, también siempre piensa que pueden haber cosas como, por ejemplo, el agradecimiento o dar gracias por las cosas que uno tiene, porque a veces el agradecimiento es una de esas acciones que tiene repercusiones positivas mentales que son increíbles, y hay estudios que lo demuestran. Simplemente ser agradecido por las cosas que uno tiene, por las personas con las que uno comparte, por lo mínimo o por lo poquito que uno quizá en cierto momento tenga, o por los detalles en la vida que a veces que pasan desapercibidos, pero que si no aprendemos a celebrarlos y a ser agradecidos por ellos, nunca vamos a aprender a ser conformistas con nada de lo que se nos presenta en la vida. Y por eso el agradecimiento representa una de las cosas que todo el mundo debería practicar todos los días. Entonces yo personalmente por lo menos 3 a 5 veces a la semana escribo algo por lo cual estoy agradecido. Estoy agradecido por mis clientes que confían en mí, que me quieren, o estoy agradecido por mi prometida, o por mi perro, o por mi casa, o por mi carro. Cosas que realmente a veces uno toma por dado, y a veces simplemente no lo ve de la misma manera. Entonces el acto de escritura ayuda mucho a plasmar ese tipo de ideas ahí. No tiene que ser mucho. Escribe por 3, 5 minutos, y eso va a hacer una gran diferencia en tu vida, especialmente a medida que lo vas implementando de manera ocurrente y de manera consistente todos los días, o por lo menos unos días a la semana, no tiene que ser todos. Número 4 es la meditación, o estar presente. La meditación es una de las cosas que a mí más me ha costado. Meditación es simplemente el acto de estar presente y conseguirse uno consigo mismo en un periodo presente, como dije anteriormente, y realmente es algo que es una manera de entrenar la mente para saber llevar lo que es el día de una manera muchísimo más tranquila. La meditación es una práctica que ayuda mucho como que a agarrar mínimo, que es algo como decimos muy comúnmente en Venezuela. Y ese agarrar mínimo te ayuda como que a comenzar el día de una manera muchísimo más positiva, de mucho más calmada, especialmente si tienes trabajos que son estresantes, si tienes trabajos que requieren mucho que realmente te saca mucha energía. Comenzar el día con esa predisposición de mejorar y de estar presente y de sentir las cosas que están a tu alrededor realmente cambia mucho la perspectiva que tienes de tus días y de tus semanas y de tus meses, y realmente es algo que hay que practicar mucho. La meditación es como un ejercicio para la mente, y mientras más lo practiques como un músculo, mucho más crece y mucho más la positividad que obtienes sobre ella, pero tienes que practicarlo. Si haces meditación una vez al mes, es literalmente que vayas al gimnasio una vez al mes. No vas a tener grandes resultados de la misma, pero quizá obviamente te haga sentir bien por una vez que lo hagas. Lo importante es crearlo y que se convierta en una rutina. Por eso lo llamamos las rutinas de mañana.
Meditación realmente hay muchas maneras de hacerla, pero si me preguntas una manera práctica que puedes llevar a cabo, simplemente es la siguiente. Y no he hablado mucho de las cosas prácticas acá, pero puedes simplemente bajar algunas de las aplicaciones que existen para las mismas. Por ejemplo, yo utilizo una que se llama Simple Habit, otra también que se llama Headspace. Son aplicaciones pagas, pero quizá para alguien que está comenzando ayudan mucho porque son meditaciones guiadas. Sin embargo, también puedes hacer sentarte en un sitio cómodo, tranquilo y relajado y empezar a respirar y pensar en el presente. Cuando empieces van a haber siempre ciertos pensamientos que se te van a ir por tangentes. Vas a empezar en todas las cosas que tienes que hacer en el día, en la llave que no cerraste o la puerta que no del carro que dejaste abierta o vas a pensar en las cosas que tienes que hacer y las preocupaciones y todas esas cosas, y es normal. Lo importante es siempre volver a tu eje o a tu centro, y ese centro es el presente, y eso ayuda mucho a reenfocarte en las cosas que son importantes. Y por eso meditación es una práctica que mientras más la hagas, muchísimo mejor te vas a sentir. Y personalmente ha sido algo que me ha calmado mucho de mis problemas de ansiedad que en algún momento he tenido, y te recomiendo que hagas lo mismo. Volviendo un poquito más a los números, a los puntos 2 y 3, cuando se trata de leer, yo te recomiendo un libro que se llama El Estoico Diario, The Daily Stoic, de un señor que se llama Ryan Holiday, que habla mucho de filosofía y cómo vivir la vida como vivían los filósofos, de una manera positiva y completamente diferente, y que realmente recomiendo que lo hagas. Es una sola página que se lee por día. En cuanto a lo que es la parte de escritura, te recomiendo que compres un libro o una agenda que sea solamente destinada para eso. Eso es una gran diferencia en el proceso. Por último, la parte de planear y preparación. Uno no comienza el día sin tener un plan en mente, y es una cosa que en inglés yo llamo WIN, o que simplemente significa What's Important Now, que ¿qué es importante en estos momentos? Cuando tú decides cuáles son esas actividades que son importantes para mejorarte como persona, mejorar tu negocio, mejorar tu escuela, lo que sea que sea en ese caso, realmente ya sabes cuáles son las áreas en las cuales tienes que enfocarte, y eso lo puedes convertir en lo que llamamos 3 hits o High Important Task, o que son básicamente responsabilidades o acciones de alta importancia. 3 son las únicas que necesitas en el día realmente para tener un día productivo, y planearlos y prepararlas en la mañana a través de un acto como que de envisionar o simplemente ver en el futuro cómo sería lo ideal que se llevaría ese día, pensando en esas 3 cosas, realmente es algo que lleva o que ayuda a que sea un proceso automático de lograr ese tipo de cosas en cuanto a eso. Entonces, bueno, esas son como que las 5 cosas realmente que me han ayudado a mí a transformar realmente lo que es mis mañanas, y que han ayudado a crecer o simplemente cambiar un poco la perspectiva de esas personas que dicen que no tengo tiempo para hacer X, Y, Z. Ahora te digo una cosa, estas 5 estrategias o rutinas que yo te establecí son mis rutinas. Sin embargo, si tú tienes unas diferentes y sientes que puedan ayudarte de una manera mejor, es cuestión de que simplemente las apliques. Como te digo, si tú quieres simplemente leer, meditar y hacer ejercicio, entonces quizás el hacer ejercicio se convierte en tu actividad número 1 o actividad número 4, pero siempre que por lo menos 2 de esas 5 actividades cumplas de manera diaria, eso realmente te separa de cualquier cosa, y por eso tiene que ser algo que se haga de manera consistente. Y yo sé que puedes hacerlo, pero requiere que empieces por algo. En este caso es elegir cuál es una área o una rutina que quieres empezar a tratar de mejorar, y empezar a aplicarla hasta que ya se convierta en algo natural. Una vez que se convierte en algo natural, empiezas a agregar más cosas a esas rutinas matutinas o esas rutinas de mañana, o sea las rutinas que estés estableciendo en esos momentos, porque hacen una gran diferencia. Entonces, bueno, así como por acá les dejo esos detalles prácticos en lo que es crear rutinas de mañana. Espero que los hayan disfrutado y que lo obtengan, o que sea de bastante ayuda para ustedes. Si obviamente les pareció de valor este podcast que escucharon el día de hoy, asegúrense por favor de mandarme un mensajito. Cuéntenme un poco más sobre lo que es el resumen que tuvieron, cosas que aprendieron. Me encantaría comunicarme con ustedes, así que si tienen algún tipo de inquietud o pregunta, no duden en contactarme en mi Instagram, que obviamente tienen el link aquí abajo. Para cualquier cosa que tengan me puedan contactar directamente. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio en rutinas matutinas. Nos vemos entonces en la próxima, o en el próximo episodio número 41 de Vive Nutrition Radio. Muchas gracias y buenas noches, tardes o mañanas.
You have been listening to Viva Nutrition Radio. Couple of things before you take off. If you enjoyed this episode, please, I would love to get your feedback. So feel free to drop down a review, and I will be forever grateful. Also, if you like this podcast, make sure you hit the subscribe button. We have it on iTunes, Spotify, or Google Play. And lastly, if you would like to receive a freebie from me, make sure you sign up for our newsletter at www.vive-nutrition.com. See you guys in the next episode. Ciao, ciao.